tangar jumrao haruma le jumba la polisi municipal ngala nikayaboko yezana zahe polisi municipal mwende na nikiwa ngartao samaha kwezi wakati titira mndangani ubanu ikawajibu kumparani banu leo haumonesani ezenje maikao karturansi uraliwa umjini hunu no wana hanyu ikao wao manga handani ezentosa za heshima zangu za ushukuria wa mji wa Mderanzi handani kujua njema wa utendeza njema she safara leo ngwa juu zitimizi zidunge zikenjema hata rijerzioni umji wa Mde wa Bahara polisi municipal ya hatu ini mjini Mde hata hubohari vanu ija yankuliwa ni wana hanyu ikao wao manga ikao wana wao abahangu wa represente wao vanu ni wandu wa hili kao nga maona hao osoni mwangu vanu ikao wana wao wa jihansi ha grupu ya mbao groupe de solidarite inu ikai jihansi ha wakati ikao wakaudu saidia wana wakoza wahundrani makafa ya mrini ama waja waono kana ashe Nyezi mnajalero doho msaidia ndongo hamanda zinu kwa na ukoza wana na rinjia mwe maendeleo waja wanipara rikansi wala hadisi waja wanimi wanambia yo ritanzi yanu pande wa horahafu wa Mde ngamona hosoni yabo ngamziona nga sina mwezi wa wabira ngawarere ya magari tayo yandiso Mde waja wahanzi katiba hitena ashe ngaranzawe polisi ya hatu ike hamandi polisi ya Ulaya na mranzishie zindu mlona bezwe handani nde nyumba iyo mlio ngaranzao muilekeze riwanzisha zindu rangu pande wa mwenje rangu pande wa penturi ngamonao yesile liakaya hata taizo umuiso lelo waja warambia kana ngorereo materiel ikao yoonesa ukana unumji garjibio haina mndu joka uona njema jo na njema za hunu mjini yazishangiria ukabanu karinato shinda wasiche sirloban ngari parao na tena ranzilelo ngari buwawe milango haini mwana mumde yanzao zenje mangarambao nroho sinda wala dingo ambakana siwa mde sonsi uja umenya bekai mumde ngujore saizo yafanya kai mumde ngaranzo haini mwana mumde ya jojibi wane zenje mazinu zifanyishi hao rekanda zinu rekazi ujojua ya buenje mazindro jina ikao ngazjo uralia marunda mji wa Mne hapo ngekeja kana budi lelo okansonza nikemle leo tusiko kamle ngabo sikurujuka huinogire emadhamana wa daula ngwajoka banu bahata ngaromba mungu rais wa daula ngujoka mwana kanza jermone seni yezindu netaka ikao waja wavaza ukainu kwa janere ya minde babul baraka ya utongazi shawaereo mja Mde akakeja paromba yinu polisi ya mdu fulani shawamba de polisi ya Mde ngevazao mji wa Mde zengu njema za hao hapo nge kaublishe lelo nimpare ni mji kamili mjeni moneseni eze ndongo wana hanyu wazifanyao ikawa ngambondro wanuana wa Mde walo manga arwensi ya Ulaya ngabo walo maore ngabo walo Guyane ngabo hizo pia wajitanganyiha wafanya tishama groupe de solidarite de namna hii baisha mzima hataha shautenda watanganyika na hatu na rebesho mji hapo ngetazi inotaka inu ya mona lelo moneze tenu wana wao wazivalelo kwa japaro zivaya yo mungu ni mweze tenu za haja hapo kejakana budi rije mje mwabeshele marababa wassalamu alaikum sukamle ba uskuru joko fa duskuru ngojo huje kamgwa benzi Assalamu alaikum. Bon, mjoni somi ba commissaire Tibaba Ndrongo weshanja kana ndongo za urongo amadeheli komanda zirongo abantu unumsada waja he groupe solidarite jumwabira ila tindatila likiwa ula radio nafasi ni majournalisti ula wakanza wauzise ba groupe solidarite inu wandu hindi simweleza kana shinti shama shawanu wa Mde ikao watsawa watsanganyane waone namna wajoshinda warendezema mji wao kawo do warizaya warilela donc riono namna ya usanganyema sa ripara groupe solidarite harmo groupe solidarite yo amadeli zambi kwelo wenjinga sifaransa
shabana ta komandasi umwazarme groupe solidarite akana hizo yafanya uhunu kazi nchashiva asina mwananyasi Tariq Aziz kaubese wakati bana voilà donc ubesondwa washashi umjua shay projet ino shinda iwaswili banu wazimanu msaada waya ukanarifanyazi mezime njida sinaye na sina mwananyasi tena Mohamed Swadiki kao amande mjua fanya zo douane haini bandu kao retard jerisa diomji yofanya hedeze mbio zaye hata facilite rito la douane donc wao pia si wawaza kaongo harmo groupe solidarite donc avona tukanzania leze kana groupe solidarite inti diaspora ke diaspora ngone mazama ya hayo ni mikonti ya hayo manga shawanu wana wabde kao watsau wa wakenti waone namna wajoshinda wa sibihemba bize nongo noili omjiu ubasauhe yode makusala na tukanzani ni zambe banu mengoni mwa abo ngamonao ze moto hizo groupe solidarite do azibeha ngabo zinru amadeli komanda ya zamba komisaria ribeha ze peinture na ndini je ilekeziwa ribeha peinture ya heshiwanza kamngwa benze kashilekeziwa robonti reze nyipando ngejo fanyiwa ngabo peinture ya msihiri romba Mwenyezi Mungu isaihulu ashado tokana iwaswili hunu yabo zinu mwana bana zindizwe kauzi waswili shangabo mabekani mavelo na trikoza za polisi kao ngaroba Mwenyezi Mungu ziwaswili haraka vice president wa sanduku ngevanu zikiwangu Masudi ujozitola ushahidi rifanya projet dasina ya sanduku ze matériaux informatique kama ziko rumilwabo iyo zija msanda wa groupe solidarite les associations notamment ya DCM ikaungwa ula Faransa warisaidia ilirjeri ekipeze nongo hizo donc ngabo ndongozi jikaunga mjozi ona bese uso ndijawe hiho manani ritsawa rikarmwa zitendo ashartikarmwa armwa wala wanruwa one shade za kweli besede jotsongeza wasaya warambue ukanani banu ngabandukao ngona fikira ikao kasimbilo mji wajuanzanru rasaidilani donc izo ndizo nasukanzani ni tinaukamle amadale mzee azamba yabo shati juanzani profite abanurlo banu ni rende hommage parce que wanruwe juamba groupe solidarite izo kweli sha ngabandukao kwa tulala heza nongo hizo watolia wafikirio bisi wandu kwa tuwa jua shati juanzani warande hommage au kanezi zifanya ndani wandu kwa tujua banaramba muhimu wandu waone zitendo tsharto ni surai shati jo tsawani wavumbwe banu wandu waone wakana odeki na groupe solidarite shao ufanya zinji hanasi ya jitolea hanasi andani ngabo mzee watu Claude ikao bo mengoni mwa msaada wa jaunu dukanani yeye mengoni mwa formateur wa police municipale ya Paris jukunge na utaalamu lo haju hanasi ikaungu shindo harisaidia harmwa sujet ihusu ino police municipale ukana kurono kakirija didishe hifadhi risongezeke professionnel lejo tsongeza za saya zije ukanani mrujo jajake ntimda mbamde ngabo hifadhi ngejo mjadidisha ya kemakini ya jokanaze nunguzahe ka yazoka harmwa hifadhi donc kurono kana kirija didishe hifadhi hatu rinike ila sura ikao ilazimu ukana wanu harmwa zinzindwa jina una valeur hana zihifadhi za daula ukana ndo karibu ni maranya haku wajua zijirio enijoka ujiri wa parondo he daula shawandwa ko shinde wazitundu wazidoko wanruzi ni wani kwa valeur hana wala wa daula baiki wa daula ngwafanyao juma za hao shauni kiwa sheo hao hazila jitihadi kama wazifanyao omijini no mirani kuyode maksada sisi ratu kanzari ono kanzari rishukurie komanda Ramadhani kaude andisa msanda unu ikale orijari recomplete zinu sha hejitihadi kao haifanya alafu riono kanani ngebiduri kwa ndoshenkeza risaidie juma hizo ikao komanda Ramadhani andiso saidie police shadesha tongeza manufani ya wasilos kwa leo ngamina mwanama zuki wangu kamali sedifasi ikao aniye hajitole amba ukanani baike shuma sheka mshiparisa ngamitayaro shibeha bure donc baada kawa ndo jina job livisa arma kontineri yambange tayari baike shuma kama kashida mdengu joshibeha bure donc wandu hamanda onge bidori kwa wandu washukuria asinazuki mina mwanama bahe Kadafi jabu ikaonge harmoa la jeshi la Faransa kabo misada menjika washindiha haritashia yo
donc wandu wao pia ngabo zuki wangu vallahi wangu hajira jabu donc odo andu ikao ngo harme groupe solidarité shezinji si u karla wa ushawirila na ilize nongozi zendele usoni ngabo zuki wangu Abdalla tsonge yabo wandu kwa wenji njajo shida ni wawaze mwana ma Turkia alimfo haya donc shani ntokanzani vumbue parce que odo andu ikao omjo uranteza hao norijir kensi rifanye ndongo ikao jobu nufaisha ula mji yabo zinauka mle amjoshukuria komanda Yusuf au kanani amadeli rahamba kaza ndongo zinu pia zija shanda bukaba heu ina midu mipesi ze moto hizo EDR nike fikira au kana kereza ze moto bangar joenda haraka ritsimwajala tizo zija he jitadia he ne zemvuza he polisi tiyo ngaramba Mwenyezi Mungu mji mke wandu wa wishangiria ilia hifadhi ya mji yendele usoni ndio wakati rjo karma amani sonti. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Komisera wa he polisi Harongoa ye representa wa he groupe solidarité Harongoa. Mimi nchina diskuru bangu shatimi banu hajina la mji wa mde nishukurie wana wa solidarite zerwe kangwa zifanyao wanu si wandu waparobeshwa barua wantu wandu waparofanywa simu ili wasaidi wa mji shawa kansu wajifikiria waunokana wa mji kola tunda wandu ichondasi yabuti mpaka riporo ngeri jibu ngela vimuo rijipare rijijibu hizo ndizafanya abantu shaharuma ize shukura hizo hakawaza rongo zingi banu aliwaza nzima haliwaza salle d'informatique ikao wasawa Tanzania warambie muhimu watu na tsonre nyumba izo ordinateur mengomine au mengomiraru shamjo kanazo wasulisha hesabu hizo warambie muhimu na mengomine na tsano warambie kana muhimu na tsonre nyumba haini sarjo unre nyumba ze ordinateur zongazo huja izo ngazwe zikaletize heni mnashioni ulomde heni mruhamanda mi mohonze hako msomo uko na wakati mahususu haini mzukanza ende yasome ze mashini hizo ketuza kaya paro virali koli au le kanjo jo kusoma ya juanzi amba ndongo mahamengo minane mahamengo shenda mahamengo randaru gojwa henda ya ndo msomo huo yabo somde ndo tsonre nyumba ze ordinatori zo ngazwe huja abonge hatina la mji wa mde ngari mshukuria oni ni wana solidarite na singa aminio kana sidasi nubahi shagar dosinji nanu ananyanyi ngojobe hasi njia madanyi. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Coronel izi zuraya ya polisi municipal Sokorongo solidarite kwa mashababu kwa vyama vya Tanzania wajam wasili ya materiali za sidi ya ndio watu mbeza wadu baba leo kwa jari waweza nazilo anjie makofi kwa na hizo nazizo trafiki na bila solidarite leo kijoro harma alimjua shiri mmoja wasaidia hifadhi akange lazima wasaidia sana ili washiriki tajia natamba kisinji kawala Tanzania wasaidia polisi municipal cha utukalo yunga sasa hata namba ya malu au ya vili cha zingayozi pazinji wasaidia ila polisi municipal akange lazima wasaidia ili washiriki hifadhi وبريدي هاي نملك ونشيو هرمون كبلا ويجي كلمة لو صولوا بمناسبة وصفة له
Zio kana ni madhamana ya komisaria uliosuka leo mwili wasaidizi wa zana za usaidi ya ila hifadhi falsafa hili au frahili wenyewe holio de zana zinazoza haja zahandani ngamshukurio Mwenyezi Mungu akawondu ya ladhimu handani rimshukurie rishukurie no wenye ufanyo msaada huu au kaya karendo taharangalie ye hadisi inu sawa na ya wanduwa wanao ijihadi au kaya kawa na uparo jokiri rienshi mji wa mde kotienshi haruma amani ne amani ketulinda walo wonze waje wabirilie amani abonge kari hundu msada hamanda uno hau ankuraje wanashe watu wabirilie mji wa mde yili amani yundrihe ikanti harumu mji wa mde la shaka fihi ngarijo shukuria na sisi ngariwombo Mungu haini fikra ya usaidia holamvu huja hikma ya akili betina huenda kinyume ne sharia au kaisongizo muhimu betina huenda kinyume ne sharia ikaude shizunguliao harume daula ya Komoro au kaya bomgwa hibenza inuramba polisi municipal yabongi yo hontini mwaze amri zahe constitution ngizwe ntini mwaze amri zahe mahakama ngizwe ntini mwaze amri zahe gendarmerie ngizwe ntini mwaze amri zahe polisi hata zenao pia za hifadhi wa wakati au kaya inu ngarijohamba hama mfano komite ya bafu yani ya homji wa mde wowo kwa na ujua ushilia wende mahala shado toka wabirilie amani wana watikedele kansi harumo mji wa mde ikawa ono problemu ikaonge joka wenda hata ishilie harumo mji wa mde itie balbala harumo mji wa mde hawitie balbala haruma mji wa mde na mji mrwa jina yode ze misio principali walonizo wabirilie wana hao wake harumwe amani wake haruma mastehi wake haruma tarbia izo de zilo muhimu kejakaya ikawa konstate wanazitendwa ikau ngwa uhujuma ze daraja za hao la shaka fihi wabeze haraka wazijuze haruma ye madhamana rangude gendarmerie uja harumwe polisi uja harumwe mahakama haruma zendongo zoti pia ngizo wajibu wabeze haraka wazijuze zitijo huja zijo wazalia namna zindwaji ya utia conflict interno harumo mji wa mde ngarishukuria wanadamu ikaudo wawasaidia ili ombirilio wa mji wa mde urenge mvuu ubiriliwa ye ujoka unjia harumo mji wa mde remjeni rembabo ya julo akahanji ya lera fulani haroha lera fulani neshambe hashimbe hadongo fulani ili hata ya waswili harumaze daraja zonti. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tushukuru ya kwezi holihondo wanadamu wajaba nonti pia au kawo mji wa mde woo kwa jarilata mji wa mde warihimilia heze ndogo zonti pia rwalio hunu rwalio bonze abonge si polisi municipali ya mde rishukuria na sisi hale mihono ya hatu ne miyo ya hatu ne zeruho za hatu rirenge ze benzo ikao ni zabe habanu ne wananyasi walo Faransa na nasibatu ngadifanya jitihadi ya hatu si polisi ya mde rihime mihono yo mili ne milio mili riwanie neze tabia mbizilo hunu mjini riwanie neze mashaka hunu mjini na naze tabia zikaongizo harwe mabavu ya honsi azingiza mji wa mde abanga ngashukuri yao hamadu alo manga yuko alo kwa jaransi homji huo kwa jaransi hezenzia kwa jaransi hena mna ikao noriesha salama salmina abge polisi municipal wanabia nimwambie inukaya rirenge tena rirenge za zamana zatu rihimi na kabona ujiri ndongo za tabu harimu mji wa mde tena ikao hamando ulevi hamando uchafu hunu mjini ikao ngwarango wana wandu izo zonti penga rizito wao rihimi na nurahafu wa mji wa mde garjo hima riwane nezotambia mbizilo mjini rihime riwane no nezenkudizilo mjini rifanye urahafu harimu mji wa hatu abange polisi ya hatu wanabia nimwambie nukaya rimbekila ni marahaba nyimlobonze na nyimlobanu wakakamdariranti garini dao nezenje mazasa mnyezi mwilarini kenje mazasa tena murere zindu zenzamana rahana zinu tena abange rishukuria
rihimi ngamtubitiri mabeni haji kumi parwa iliyo tramede timi bana bana mapolisi wangu riwanende za tabia bizilonu mjini evange renge ze bidha mazri habanu rirenge na zijokuja tena ngamjora za sasa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بالجبل رقم جبل انترفاسيون منظمانا وجفاز نغمنا روناو ونباندي حفاظي يهم جي ومدكاو وين نوفيريا وكاز ومجمد شانغا ونشم مكاتل باندي هاو ويسانغ ريز اوبيراسيون ومجيني برنبا وميراني برنبا كان لو في فوجين يا وكا اوبيراسيون سيدي شاي نجستي يا باندي يا منظمانا na hifadhi kaya ujihunda harma mjamdi ubiridia hifadhi mjamdi harma miva yonsikia watukufu madina mnakana mbalesani na mradisa ni namne hawa ya hospitaleo kana hospitaleo likakuja kuonesiwa zanaika boko hifadhi yao mjamdi polisi musikali mweli na usaidiwa ni diaspora ikao ya afan na solidarite yao mjamdi kawo uishi wilaya ya Faransani ikawa biha izinguizo ilivuja zilizoanza pia waje wanike hifadhi ya taifa haushida wakijira mihima ikaiparanao aroma wa mjamdi kama ripaya wakale hiyo julishi formu hifadhi au bila shaka ngai lazima wakane zana za ushida wa garantisi zana zao madina kama nao ngande kasketi ngande triko randize matraki zote pia kwa lazima kazini ngoma misaada kwa wanaweza matraki kwa tofauti baina matraki biduna gendarmerie nationale na polisi municipal ya Mde maproshi zote kwa dongo meza na kaboko wende na usaidiwa za kasketi ani na zana zili kabisa ikawa kwa doshinda zikingie bandi ya mihima ikawa ya paranyao haruma mji wa Mde ya watu kufu hata pakara basana na kara komune sani ila mradi sani namna hizi dhamana ikawa kwa izana za komiti wa hifadhi ya taifa hayafanya hifadhi yao mji wa Mde kao radizama ni fadhinu ujanya kana exemplaire usoni mwege ya solidarite ichundao haru ya Faransa nikao kama vile mabazi zanzini ndio zimiki kwa mara moja au mara ya msekao wewe unasababisha ifadhinu shama marazinji haina katika haina wao na baadhi msaada au saidi ya wakazi wa mji wa Mde yao shukra yao Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala shukuria imadhamana wahe solidarite kao juhudi za juhudi mnyele wa 50 zana zinu amara aminiyo kana tampakara basa adonda na faida zinji ila mihima au baadhi ya mihima kai parani hao haroma hifadhi hatu ajuhida na ukingia ni hayo au kana gato kana kwa narone baadhi za gesti kao ndani zifanya ema katika Départ à l'avant. Marche. Madame kama nao ile hifadhi inaonyesha ndio wanasida basi shangwa wengi shabandi hangu harma operation kaya uzo bonze uzo harmira bandari akana kwa bandi hao washudi hani rini washudi ni majaya na kana bandi ya magari kwa majaya bandi yao ni majaya bandi ya shanonono yao bila shaka ni bana kana usopale kwa ujar munese ni bandi ya watu kwa boko au kwa hafidhi kwa harma uliloso ni wao mjua kwa usopale na kuona zilazana ikawa boko wende na wata mpaka basa kana kukuria wale mara alfu ulimu wende na uyunga ngayo namna kaya ule hawa namna kaya sana kao mahaja Amina furaha kwa leo unaona pale polisi na jeshi la hatu wale miongoni mwa majeshi walio ogonze mimi zambwa komisera sahamba shami ngamwe zahamba mimi directeur de l'environnement hamwe majaya ritampango banu ranze mfumbili
ngaratake miraya au veae miraya au mji ukimrafu sijohanza ndongoze mashababi ya miraya mishababi ya miraya ikawa ono shamasha environment waja na wajuansi pia rifanye wazima rivelekezo mji wa hatu baunu kwa tulido wafa wajo angalie shandasi na la mwedi ngosi wana nasi walofarata bamde anava karando sonti pia rihime sonti pia anava la mumji rike exemplaire haurike wahanda pourquoi pas mdujo wa muhandisa shamla tendea wanu hapo tinazizo hamba kezamba zamba shantu kanza nabi wana mama wa mjini mde ukayeni dimashi wandu wajona wandu wanjio mrani hao na wahime onsi pia warisaidie rifanye hazi joka rahafu kwa ngwabe. Shukran. Watafakari basa jumla hana sifa na barnamij